मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। साइंटिफिक जगह हो गाना ओना दो हुई काना नोंडे किंतु हीलियम गैस नामो गान थाना। हीलियम गैस तो चेला काना गैस थाना বেশি গরম 80 থেকে 90 ডিগ্রি এর নাম হচ্ছে অগ্নিকুণ্ড। अच्छा আর তার পাশে মন্দিরের সামনে আছে দুধকুণ্ড। शशांते आर मिटन हॉड़ को रपा दी काना तो हॉड़ रपा रिया सो किंतु खूब इना ढेर दो बनु तिना हॉड़ रपा चला बड़ावन गया अडियाट सोयें कना इया आले These my dance make it hurt. जतो को सगुन दाराम तिहिन अबो मन हेक काना मिटन नवा जायगा रे ना जायगा रे नितुम दो हुयु काना बक्रेश्वर। तो निया बक्रेश्वर दो हुयु काना राजनगर जहाँ बोन मेताव काना राजावा नगर। तो राजनगर खय मोटा मोटी 30 खय 40 किलोमीटर संगिन रे निया बक्रेश्वर हिना। तो नोंडे आयमा रकम नेल जिनिस हिना ओना खय तार मध्य मिटन लटू जिनिस हुयु काना नोंडे जहाँ दा हिना जहाँ न्यू दा हिना ओना लोलोगी 12 मास थायना सब समय थायना। और एमन करे थायना जे ओना दा रे आम जदि लोलो चावलीम गडी लेखाय तो ओना लोलो चावली खय दाका ताहो किंतु अडी घड़ी टाइम बाय हतावा। तो चलो तेहिन ओना जायगा रे दालान बुन चला काना आले इन सावते हिना किना इन बगत कोड़ा बारे हिना किन बगत कोड़ा किन। तो कैमरा टाइम रे जहाय मिनाया उनी हो इन भाई काना मिटन और आ मिटन भाई मिनाया हानि नुई दो मानव कानाय और नुई एकदम सब समय रेन संगी और मी हर जहां कैमरा साब करता है ना कैमरामैन तीन दिन जुगाड़ कर दिया नुई भाई कनाई प्रथम वीडियो रे जहां बुन नेल लिदिया आमोदपुर स्टेशन रे जहां वीडियो तहे काना ओनाटा स्टेशन रे। तो हाय मैन में हाय कम बेस और नुई ओकाटा वीडियो रे मिनाया जदी बापे नेल का दिखाय एकदम पूरा आई बटन फैन काना आई बटन रे चलाव करते पेन लेडिया प्रथम वीडियो ओकाटा काना। तो चलो तीना डेस्टिनेशन जहाँ का बन चला लेन की नेल बन। तो नय पेहर ना लिया जतोर तेगे चला और चलो ओना जायगा बन रिव्यू लगी। अनुष्ठान से तन तो दुबराजपुर को हेना निये तो मेन गेट कना बक्रेश्वर एरिया निये को दो लॉज को मेना कदा होटल को मेना कदा तहन रे जतो व्यवस्था मेना कदा। तो आले दो बाले बोलवा
দিয়ে আসতে লোকাল জঙ্গল আছে হ্যাঁ এটা তো পার্কিং কানা 4 চাকা বাইক को लगी পাশে রুম না Cement doang gitu ya. सो फाइनली अल्ले बोला ना बक्केश्वर पे 5 টাকা टिकट एम करते पे हर तो हुन Kan lihat ya. नितो बुन ñal lagi निया कुरिया नजारा चलका मेना कदा हंसी के जियो एक पल भी जीवन फिरो मैगी मैच है है जिंदगी अंत है हम सफर तेरे बिना कोई जीना ना तो फाइनली गति को आले हेना जहाँ जगह हर को डबरा माने जहाँ जगह खो ललो दा उडुंगोआ और ना ललो दा हर को डबरा ओना घाटते और नय निये दो हुयुकना डहार जोजम नाखा दो हुयुकना गोगोहड़ा डहार माने नतर दो गोगोहड़ को डबरा और लिंगा नाखा जहाँ से डहार हिना उनका से बाबा हड़ा जहाँ टा घाट हिना ओनाटा डहार तेगी किंतु बाबा हड़ दो चला डबरा घाटते तो आले होले ठीक कदा जे मिन घड़ी ले चला माने ले नेल अगुया ना घाट चेलका मेना तो नय नंकते सीट दो तो गाते को नितो आले फेट कना जहाँ जायगा रे हड़ को डबरा ललो दा रे तो नोंडे जहाँ को ललो दा उडुंगोआ तो नोंडे ललो दा उडुंगो रिया आयमा गडिया मिना ठीक गया तो ने गडिया दो किंतु पे पुंठे मिना पे पुंठे जहाँ को गडिया मिना पिया पुनिया जतो गडिया रिया दा रे टेम्परेचर किंतु जुदा जुदा मिना माने जहाँटा नितो आले ले हेज कना नियटा दा दो एकटू लिमिट मध्य रेगी ललोवा तो नियटा दा रे दो किंतु हड़ को डबरा दारिया गया और हो बाद बाकी जहाँ को गडिया मिना ओना को दा रे दो किंतु हड़ बाकू डबरा दारिया माने एतो परिमाणे ललोवा ओना को दा रे दो किंतु हड़ बाकू डबरा दारिया से चिली जानवर के बाकू फेट दारिया तो चलो नय ना ये उदुग पेगी मिटन हाकू को आसुल कदिया जस्ट खाली मैं अनचुदा जे मैले नोडा के गिद्रते माने दुयु कना हांडे नोडे अल्सो मैले तबुना तो गाते को नय सामने रे जहाँटा गडिया बन नेल नामदा निये गडिया रिया दा दो किंतु ललो गया ठीक है पांजम गोता निये गडिया रे गोटा गडिया रे दा किंतु ललो गया तो कथा दो हुयु कना ललो गी रहो निये दा जहाँटा ललो नि दो किंतु लिमिट रे ललो माने नोंडे तो किंतु जे कोनो हड़ से जहाँ को डबरा दाड़िया तबे निये ललो दा रे किंतु कोनो रकम जानवर माने जेमन रोटे फटे एमान तो उनको किंतु बाकू जन्मो से बाकू जन्मो तो गाते को आले वहाँ तिकिन समय ले चलाव गान थे जहाँ समय कठिन सितुंग गान थे ना तो आले डबरा ले मेन लगे प्रथम किंतु जा ललो गान थे ना ओनाते आले बाले डबरा लेना से इनमा बोतरते जटेन हो बन जटे बड़ालदा निये दा कारण हिरखा गे ललो गान थे ना नवा जायगा बारेते आर मस्ते बड़ा लगी आले मिटन हड़ ले नाम करे जहाँ नोडे बाबड़े कनाय तो चलो उनी साबुन गालमाराव लगी बोलुन आपनार नाम कि जाने আমার নাম হচ্ছে সুরঞ্জন আচার্য আমি বক্রেশ্বর মন্দিরের সেবায়িত এবং পুরোহিত আচ্ছা বলুন এখানকার গরম জলের ইতিহাসটা এখানে গরম জল এখানে আপনার 7টা কুণ্ড আছে একটা শীতল জল কুণ্ড আছে এই যে কুণ্ডটা দেখছেন এটা নাম হচ্ছে পা ফড়া গঙ্গা ঠিক আছে এই জল লেডিস গেট দুটো ঘাট আছে আর মেন যে জল আসছে আগে আছে এটা গরম জল আচ্ছা এখানে সমস্ত তীর্থযাত্রীরা এখানে এসে স্নান টান করে বাবা বক্রেশ্বর মায়ের কাছে পুজো দেয় আচ্ছা এটা সানে ঘাট আর মেন যে হট স্প্রিং আমরা 7টা কুণ্ড যেগুলো বললাম এই দিকে পরপর আছে আচ্ছা ওইখানে যে আপনার জীবস্ব বৈতরণী গঙ্গা তার পাশে আছে ভৈরবকুণ্ড খাড়কুণ্ড বাইরে আছে সবচেয়ে বেশি গরম 80 থেকে 90 ডিগ্রি এটার নাম হচ্ছে অগ্নিকুণ্ড আচ্ছা আর তার পাশে মন্দিরের সামনে আছে দুধকুণ্ড তার পাশে হচ্ছে সূর্যকুণ্ড আর তার সাইডে আছে শীতল জলকুণ্ড যেটা সবসময় ঠান্ডা জল হচ্ছে আর এই বাবা বক্রেশ্বর যার নাম আছে বক্রেশ্বর ধাম এর নামে বক্রেশ্বর আর সতীপীঠ যেখানে মায়ের মন পড়েছে আপনার এইখানেই দূরে একটা গড়িয়ে পড়ার মধ্যে দুটো শিবলিঙ্গ যা আছে এটা সারা ভারতবর্ষে কোথাও নেই ভক্ত এবং ভগবান আর বক্র যুক্তি হচ্ছে বক্রেশ্বর নামে বক্রেশ্বর আচ্ছা এর নামেই বক্রেশ্বর আচ্ছা আর এই তারই মাহাত্ম্যই গরম জল আচ্ছা আচ্ছা এখানে আগে শুনেছিলাম যে আগে ওই হিলিয়াম গ্যাস পাওয়া যেত হ্যাঁ এই জলটার মধ্যে হিলিয়াম গ্যাস আছে সেই গ্যাসটা নিয়ে রিসার্চ করছে ভাবা অ্যাটমিক ভাবা রিসার্চ সেন্টার সেই জলটার মধ্যে হিলিয়াম গ্যাস পাচ্ছে ন্যাচারাল হিলিয়াম গ্যাস আর শুনতে পাওয়া যায় নাকি আপনার জলে ওই জলটা মানে খেলে পরে কিছু রোগ ভালো হয় গরম জল মা বাবারা যেমন গরম জল পেটের পক্ষে ভালোর জন্য গরম জল খাওয়ায় সেই গরম জল একই জিনিস ন্যাচারাল জল এটা একদম পুরো মাটির নিচে থেকে গরম জল উঠছে আচ্ছা এই বেশ এটা হলো আপনার জলের ইতিহাসটা মোটামুটি তাই না হ্যাঁ
तो गाते को नुई बाबड़े कथा मते नोंडे 7टी आलादा आलादा ललो दाग रिया डडी मेना जहां डडी बन मेतावा से गडिया बन मेतावा जतो डडी खय गी किंतु ललो दाग गी उडुंगोआ और ओना को ललो दाग रिया डडी रे किंतु चिली गी बाको डबरो दाड़िया चिली गी बाको ताहा दाड़िया शुधुमात्र मिटन गडिया रे जहां गडिया रे साइड रे एमटन रियाड़ दाग साव मिसाल काते हर जाते को डबरो दाड़िया और को पूजा दाड़िया डबरो काते ओना लगी थोड़ा गान व्यवस्था मेना बास इनेगी এটার নাম হচ্ছে বৈতরণী গঙ্গা। अच्छा এই জলটা সানে ঘাটে যাচ্ছে। अच्छा 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 এইটা হচ্ছে ভৈরব কুণ্ড, এটা अच्छा 65 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। अच्छा এইটা হচ্ছে খাড়কুণ্ড, এটা 75 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। अच्छा আর এখানে সমস্ত কুণ্ডুর জল এখানে রিজার্ভ হচ্ছে 45 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। এই জলটা আমরা সানে ঘাটে যাচ্ছে। এর বাইরে আছে সবচেয়ে বেশি গরম। अच्छा এটার নাম হচ্ছে জলটা বেশি গরম না এটা সবথেকে হাইস্ট টেম্পারেচার। জলটার মধ্যে হিলিয়াম যে গ্যাস আছে, গ্যাসটা নিয়ে রিসার্চ করছে ভাবা, যেটা আপনি বলছিলেন হিলিয়াম গ্যাস, গ্যাসটা নিয়ে রিসার্চ করছে ভাবা, অ্যাটমিক ভাবা রিসার্চ হিলিয়াম গ্যাস अच्छा রিসার্চ করছে। এটা সবথেকে বেশি গরম। अच्छा 5 টাকা 10 টাকা বোতল। আর তাকে ঘিরে 108টা শিবলিঙ্গ মন্দির আছে এই বাবা মাকে अच्छा ঘিরে। अच्छा এই মন্দির হ্যাঁ, বলে ছোট ছোট শিবলিঙ্গ মন্দির। अच्छा থাকবো ঠাকুরের জন্য নিলাম तो गति को निये वीडियो एकटू लटू कान खातिर ते निये वीडियो रे जो रकम जिनिस इन बइन दो दाड़ी बकादा तो ओना खातिर ते पार्ट 2 आबार हिजुआ और ओना वीडियो रे गी इनिन एक्सप्लेन कादा जे निये जायगा रे नितुम चिकाते बक्केश्वर पड़ावना और निये जायगा रेन नुकु जहां टुकटा को हड़ हना को कोकोय हड़ एमन तोन को बाबड़े एमन तोन को हना को नुकु साव इना एक्सपीरियंस चेल का थाय कना ओना रे एक्सप्लेन थान कना पर वीडियो এই আচ্ছা হাতে রেখে দাও। আচ্ছা আবার পয়সা নেবে নাকি হ্যাঁ কত করে তিনজনাতে 20 টাকা আরে জুতো অত দামি জুতো পরি না যে আমরা হ্যাঁ 100 টাকা দিতে। আচ্ছা 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 হ্যাঁ হ্যাঁ যাই যাই এই ছেড়ে রাখবে এই ছায়াতে আছে। ইস কি গরম রে। বাপ রে কি গরম রে স্টার্ট করা मुझे हम चला मैं कैमरा में। চল চল अले नोडे पूजा हमले चला कना उनटा गेट ले बोलो आले पूजा हम लगे গঙ্গা ঘাট। আচ্ছা মাইকটা লাগান তো এটা শিবগঙ্গা ঘাট, গরম জল। আচ্ছা এই জল গঙ্গা আমাদের মাটির নিচে হচ্ছে, এটা টেম্পারেচার কম। আর যে গাছটা দেখছেন এটা অক্ষয় বটবৃক্ষের গাছ, অক্ষয় অমর গাছ, ঠিক আছে। আর জল নিয়ে এসে বাবার মাথায় ঢালা হয়, বাবাকে পুজো করানো হয়। আপনারা 1 কোটি জল ভরে নিয়ে আসুন, নিয়ে আসুন, এদিকে আসবেন, নিয়ে এসে এদিকে আসুন দাদা। যাই Tulukan itu dak gue lagi. Good, very good. Kakak benda.